ఓం జై శ్రీ మహాగం గణపతియే నమః. ఓం నమో జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇవాళ మనము శ్రీ విష్ణు సహస్ర పారాయణంలోని 41 నుండి 45 శ్లోకముల వరకు విని నేర్చుకుందాము. టుడే we will try to hear the slokas number 41 till 45 from Lord Sri Vishnu Sahasranamam and learn them. उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः. ओम नमो जय श्रीमन्नारायण.